प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना कभी ना भूलें और कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर इस्लाह करें। प्यारे व्यूवर्स, मैं आज बात करना चाहता हूं कि शरीफ फैमिली 1985 में मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के साथ ही पाकिस्तान में बरसरे इख्तियार आई और इस बात को आज 37 साल हो चुके हैं। और इस 37 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक हिस्ट्री रही है कि इसने अपने आने वाले हर मुखालफ को दबाने के लिए, उसको पछाड़ने के लिए, हर गैर कानूनी हरबा, मुल्की सलामती तक को इन्होंने दाव पे लगाया। इन्होंने कभी इस लड़ाई में पाकिस्तान के मफादात को भी नहीं देखा, पाकिस्तान की इज़्ज़त और अना को भी नहीं देखा। पाकिस्तान में गरीब अवाम जो मुतासर होते हैं इनकी लड़ाइयों से, उसको भी कभी नहीं देखा। और तब से आज तक मुस्लिम लीग नून ने अपनी लड़ाई में हर वो हरबा इस्तेमाल किया है, वो जायज़ है, वो नाजायज़ है, लेकिन मुखालफ को पछाड़ना ज़रूर है, मुखालफ को बर्दाश्त नहीं करना। और ना ही इन्होंने कभी ये देखा है कि हम अपनी लड़ाई में पाकिस्तानी अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं और क्या पाकिस्तानी अवाम के साथ सलूक कर रहे हैं। तो वोट जब लेते हैं वो तो पाकिस्तानी अवाम से लेते हैं, अवाम की खिदमत के लिए लेते हैं। लेकिन जब अब कोई दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे यानी एक ही पार्टी हुकूमत कर रही है और उसकी अपोजिशन ना हो। तो पाकिस्तान में कहने को तो ये लोग जमहूरियत कहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान में जमहूरियत का एक दिन भी नहीं इन्होंने ना आने दिया है और ना देखने दिया है, और ना पाकिस्तान को देखना नसीब हुआ है। इन्होंने अपनी लड़ाई में तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए जो कि एक फासद और ज़ालिम हुक्मरान करते आए हैं, और दुनिया की तारीख़ में ज़ालिम हुक्मरानों के जो फ़लसफ़ा है उस पर मुकम्मल कारआमद चले आ रहे हैं। प्यारे व्यूअर्स, जब 1985 में इनका ये बरसरे इक़्तिदार आए और कुछ अरसा बाद जनरल ज़िया-उल हक़ साहब शहीद हुए तैयारा हादसे में, तो उस वक़्त इलेक्शन हुआ। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो बेनज़ीर साहबा बरसरे इक़्तिदार आईं। तो इन्होंने उनके इक़्तिदार को अपने तमाम साज़िशी और मकरूह किरदार से उसको गिराने के लिए और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से मीडिया कैंपेन चलाकर उन बेनज़ीर साहबा की जो काबिल एतराज़ तस्वीर हेलीकॉप्टरों से नीचे गिराईं और अवाम में उनको इखलाक बाख्ता और गद्दार साबित करके उनकी हुकूमत को चलता किया। और बाद में असगर अली ख़ान केस में ये बात सामने आई कि इन्होंने उसामा बिन लादेन से बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए पैसे लिए और साजिशें की, यानी मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर इन्होंने साजिशें की और उस हुकूमत को गिराया। और इस हुकूमत के गिराने में पाकिस्तानी कौम जो सफ़र करती रही और जो मुश्किलात बर्दाश्त करती रही, उनका इनको ज़रा एहसास ना हुआ। इसके बाद इनके हर आर्मी चीफ़ और हर सदर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और साजिशें जारी रहीं और सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला किया। उसकी जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस साहबान थे, उनको जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये हालात जो है इस नून लीग ने पैदा किए हैं और आज तक इन्होंने अपने आप को नहीं बदला। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि जब ये ख़ुद हुकूमत में आते हैं तो दूसरों के लिए वो कोई कानून नहीं छोड़ते जो जिस पर वो अमल करें, वो उनके लिए ज़िंदगी तंग कर देते हैं, और यही इनकी तारीख़ रही है। तो प्यारे व्यूअर, जब ये ख़ुद हुकूमत में होते हैं तो इन्होंने कभी अवाम के लिए यानी सिर्फ ड्रामे किए हैं और कुछ भी नहीं दिया अवाम को। अवाम उस वक़्त से आज तक यानी मुश्किलात में घिरी हुई है और कभी इनकी मुश्किलात का अज़ाला नहीं किया गया, चाहे वो इनका दौर हो चाहे इनका अपोजिशन का दौर हो। इन्होंने हमेशा अवाम के बारे में कभी कुछ नहीं किया और सड़कें और ये चीज़ें बनाकर अवाम को वावेला कर देते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है, हालांकि सड़कों में जो कमीशन खाए जाते हैं उनका कभी इन्होंने हिसाब नहीं दिया। ये जो पनामा के फ्लैट्स हैं एवन फील्ड्स वाले, ये तो 1992-93 की करप्शन है छोटी सी। इसके बाद जितनी दफ़ा भी ये बरसरे इक़्तिदार आए हैं उनके तो केसेस अभी खुले ही नहीं हैं। तो ये तो वही केस हैं जो 1992-93 में इनकी करप्शन थी, जो कि उस वक़्त अरबों रुपए में थी। तो प्यारे व्यूअर्स, ये उस वक़्त अरबों रुपए की करप्शन में थे। जब बाद में आए उनका तो कोई केस भी नहीं खुला। वो तो पता नहीं कितनी करप्शन होगी, उसका तो अभी तक कोई केस भी नहीं खुला और ना कोई सुराग मिला है। तो प्यारे व्यूअर्स, जब हम इनकी शरीफ फैमिली को देखते हैं तो आज भी इनका यही वतीरा है। आज भी ये इसी कोशिश में है कि हमारी हुकूमत रहे। अब बेशक हमें वोट हो ना हो, अवाम की सपोर्ट हो ना हो, लेकिन हुकूमत हमारी रहे, इदारे हमारे रहें, आर्मी हमारे कंट्रोल में रहे, पुलिस, FIA, स्पेशल ब्रांच
تعلیم، صحت، ہر چیز پہ ہمارا کنٹرول رہے، اور ہماری فیملی جو ہے بلا شرکت غیر اقتدار میں رہے، کوئی ہمارا اپوزیشن نہ ہو، ہماری اپوزیشن نہ ہو، ہمارا کوئی اپوزیشن لیڈر نہ ہو۔ اپوزیشن لیڈر ہمارے پاکستان میں جی بھی نہیں سکتا، رہ بھی نہیں سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ تو پیارے ویورز، یہ جو چیز نون لیگ کے جو دماغ میں ہے، جو اس کے مطلب فلسفے میں ہے، جو ان کے نظریے میں ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اب بدترین آمرانہ سوچ رکھتے ہیں، اور اسی آمرانہ سوچ کو اپنے ملک پاکستان پر حاوی کرنے کے لیے پاکستان کو دلدل میں دھکیلتے ہیں۔ اور کبھی انہوں نے اپنی جب کسی جگہ پہ کرپشن کا موقع ملا تو کبھی انہوں نے اس میں کمی نہیں چھوڑی۔ ہر طرح کی کرپشن کرنے میں یہ ماہر اور ماسٹر ہیں، اور پھر جو منظم میڈیا کمپین کے ذریعے یہ اپنا دفاع بھی کر لیتے ہیں، اور اپنے عدالتوں سے فیصلے بھی اپنے فیور میں لے لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو پاکستان کے جو طاقتور ترین ادارے ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی ہے، جو کہ یقیناً ناکام ہوگی، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کو ناکام بنا کر، ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوگی۔ اور پاکستانی عوام نے اب اپنے 75 سالہ غلامی کے دور میں ایک چیز جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے، وہ ہے کہ ان کے لیے جینون اپوزیشن، وہ جینون اپوزیشن ہے عمران خان کی۔ عمران خان ایک نظریے پہ لڑ کے آیا ہے، اور بالکل بے لوث اور ایماندار ایک لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے، اور عوام نے بھی اس کو اپنا دیدہ و دل فرشیرہ کر کے اپنا لیڈر مان لیا ہے، اور اس کے پیچھے عوام کھڑی ہو گئی ہے، اور ان کے لیے پاکستان کے عوام نے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ یہ اوپر سے سازشی عناصر کے ساتھ مل کر حکومت کر رہے ہیں، نیچے ان کی کوئی طے نہیں ہے۔ اب عوام میں ان کی جڑیں باقی نہیں رہ گئیں، سب جڑیں سوکھ کر ضائع ہو چکی ہیں۔ اب یہ ان کی جڑیں بھی پاکستان میں نہیں، اور ان کا کچھ بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ سب اب فارغ ٹولہ کے طور پر رہ رہے ہیں، اور جتنی دیر یہ سازشی عناصر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ رہیں گے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں نظر بھی نہیں آنا۔ تو اب میں پاکستانی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرے خیالات ذاتی ہیں، میں 1985 سے ان کو دیکھ رہا ہوں، کسی وقت میں بھی ان کا بڑا شیدائی اور ان کا سپورٹر تھا۔ تو جب 2014 کا دھرنا ہوا، تو جب عمران خان کی تصویر ٹی وی میں آتی تھی تو میں ٹی وی بند کر دیتا تھا، اتنی نفرت مجھے عمران خان کے سیاست میں آنے پہ تھی۔ تو ان کی میڈیا کمپین کی جادو تھا، اس میں میرے علاوہ پوری پاکستانی قوم شکار رہی ہے، لیکن اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جادو جو ہے وہ اتر چکا ہے، اور اب جب یہ لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں تو کروڑوں لوگ جو ہے اپنے ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ اب ان کا ٹی وی پہ بیان بھی کوئی سننا نہیں چاہتا، حالانکہ یہ وزیر اعظم اور گورنمنٹ میں ہے، لیکن ان کی جو ٹی وی کے دیکھنے کی جو ریشو ہے، جو ریٹنگ ہے ان کی تقریروں کے دوران، وہ میڈیا کے جو لوگ اس کو شائع کرتے ہیں تو ان کے مطابق ان کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور عمران خان کی جب تقریر چل رہی ہوتی ہے تو اس کی ریشو اور ریٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان کو لوگ سنتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہیں۔ تو پیارے ویور، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور ان تمام سازشوں سے پاکستان کو بچائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔